नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चुनचुड़ा नगर पालिका के 27 नंबर वार्ड अंतर्गत दासपाड़ा इलाके में मानव कंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आज सुबह जब नगर पालिका के सफाई कर्मचारी डस्टबिन की सफाई कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक प्लास्टिक में लिपटा हुआ मानव खोपड़ी और हड्डियां वहां पड़ी हैं। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना की खबर मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। चुनचुड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर कंकाल को अपने कब्जे में लेती है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कंकाल किसने और कब वहां फेंका। इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जिससे घटना के समय का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल फिलहाल इस इलाके में किसी की मौत की खबर नहीं है। पुलिस जांच कर रही है कि कहीं बाहर से आकर किसी ने यह कंकाल वहां फेंका तो नहीं। पुलिस के अनुसार मेडिकल पढ़ाई में कभी कभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए मानव कंकालों का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक दृष्टि से यह कंकाल पुराना प्रतीत हो रहा है। ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि कहीं यह कंकाल उसी उद्देश्य से लाया गया था और फिर किसी कारणवश यहाँ फेंक दिया गया। कंकाल को अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। দেখলাম কিছু কঙ্কালের অংশ, ওটা বোঝা যাচ্ছে না ধুয়ে গেলে গেছে কিনা, কারণ অনেক দিনের পুরনো মনে হচ্ছে দেখে। ডাস্টবিনের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে ওই চটের বস্তা মধ্যে রাখা। বাড়িতে আগেকার কোনো রকম ব্যাপার না, এখনকার কোনো মানে যারা ডাস্টবিন পরিষ্কার করে তারাই প্রথম দেখতে পেয়েছে, নিয়ে যারা মানে এই ব্যাপারগুলো দেখভাল করে পুরসভার কর্মী তারা মনে হয় খবর দিয়েছে। তারপর আমি যখন মেয়েকে স্কুলে দিতে যাচ্ছি তখন দেখলাম এখানে ফেরার সময় দেখলাম যে একটা মাথা রয়েছে, একটা প্লাস্টিকে মোড়া, বেশ কিছু হাড় রয়েছে, হ্যাঁ, যেগুলো হাড়ের সাইজগুলো বেশ বড় বড়। হ্যাঁ, তো এই ডাস্টবিনে পড়ে আছে। এখন তো পুলিশ এসছে, ওনারা দেখছেন, আমরা ইনভেস্টিগেট করবো। মানে এটা কি লোকালি কোনো ইয়ে বা বাইরে থেকে? দেখুন, এখানে তো কোনো ক্যামেরা নেই, এইভাবে তো আমরা বলতে পারবো না। পাড়ায় তো কোনো এখানে ক্যামেরা লাগানো নেই, তো কি হয়েছে কখন হয়েছে সেটা তো এইভাবে বলা সম্ভব নয়। আতঙ্কের ব্যাপার, তো পুলিশের ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার। আমি কি বলবো, পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করুক, নিশ্চয়ই এর কারণ বের হবে, প্রত্যেকে এলো কিভাবে এলো। আমার পুলিশের উপরে ভরসা আছে। পুলিশ প্রশাসন বাংলায় সঠিক কাজ করছে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অতএব এটাও বেরোবে যে প্রত্যেকে এলো কিভাবে এলো, কার কঙ্কাল। তবে এটা খুবই ভীতির কারণ। চুঁচড়ো শহরের মতো জায়গায় আর 27 নম্বর ওয়ার্ড পুরো কনজাস্টেড, সেখানে কি করে এটা সম্ভব হলো? আগে পুলিশ দেখুক, নিশ্চয়ই সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসবে। এলাকার মানুষ বলছে এখানে देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।